नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। काँग्रेसीच्या भ्रष्टाचाराच्यो काणयो सांगून सांगून भाजपा सत्तेर आयली। ह्यो काणयो सांगपी भाजपाच आता भ्रष्टाचाराचे सगळे रेकॉर्ड मोडपाक लागल्यात अशें आमीच न्हय तर सगळेच लोक म्हणटात। आता तुम्ही म्हणटले कितें प्रूफ आसा? सरकार निपक्षपातीपणान चौकशी करपाक जर तयार आसा जाल्यार शेकड्यांनी लोक प्रूफ दिवपाक तयार आसा। भाजपा खातीर भ्रष्टाचार करप सोपें जालां, कित्याक तर तांणी काँग्रेसींतले भ्रष्टाचाराचो अणभव आसपी ऑलराउंडर प्लेयर आपल्या टिमीत हाडल्यात। ह्या प्लेयरांनी भाजपांतल्या फुडाराकूय बरी ट्रेनिंग दिल्या खंय आनी तेवूय आतां तयार जाल्यात अशी चर्चा सुरू आसा। भ्रष्टाचाराचो हो विशय कित्याक लागून काडचो पडलो जाल्यार ताका तशेंच एक कारण आसा। हो भ्रष्टाचार पंचायत खात्या कडेन संबंदीत। पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, जांकां हालींच कोर्टान वीज घोटाळ्यांतल्यान भ्रष्टाचाराच्या केसींतल्यान निर्दोश मुक्त केल्यात। काँग्रेसचे फुडारी आसूनय बी जे काँग्रेसीक जमूंक ना ते भाजपान वचून तांणी करून दाखयले। कापाजदाद तांची। आता हो भ्रष्टाचार कितें तो पळोवया। साश्टी तालुक्यांतली गिरदोळी पंचायत सध्या बरीच गाजता। एकीकडेन सरकारी कामां घेवपी कंत्राटदार कामां करूनय बीन सरकारची बिलां पडना म्हणून रडटात, जाल्यार गिरदोळी पंचायतीन कामां जावचे पयलींच कंत्राटदाराची सुमारे 70 लाखाची बिलां खंय पास जाल्यात आनी पयशेय कंत्राटदाराक फारीक जाल्यात। आता खरें म्हटल्यार हो चमत्कार कसो जालो हाची जाप दिवची सोडून गिरदोळच्यो सरपंच सोनिया फर्नांडीस जे तरेन ह्या विशया वयल्यान आपलो हात झटकतात आनी आपणाक कांयच खबर ना म्हणटात ते पळयल्या उपरांत खरेंच ह्या बायल मनशाच्या धाडसाची तोखणायूच करची दिसता। गिरदोळी पंचायतीक GI फंड मंजूर जाल्या उपरांत तांणी पंचायत वाठारांतल्या वेगवेगळ्या प्रभागांत 10 कामां टेंडर केली। ही सगळी कामां धीरज दिनेश देसाय ह्या कंत्राटदाराक मेळ्ळी। ती कशी मेळ्ळी हाचेरूय इंट्रस्टिंग काणी आसा। ह्यो 10 कामाच्यो फायली खंय ह्या कंत्राटदारानूच BDOंतल्यान पास करून हाडल्यात अशें आतां पंचायत वांगडीच सांगतात। ह्या कंत्राटदाराक ही कामां दिवपी वर्क ऑर्डर 10 मार्च 2025 ह्या दिसा इश्यू जाली। कंत्राटदारान दुसऱ्याच दिसा 11 मार्चाक कामां करपाक सुरवात केल्ल्याची म्हायती पंचायतीक दिली आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार 7 दिसांनी कामां पुराय केल्ल्याचें पत्र कंत्राटदारान पंचायतीक दिलें आनी बिलां क्लियर करची अशी विनंती केली। गांवच्यो सरपंच सोनिया फर्नांडीस हांणी खरें म्हटल्यार हो चमत्कार कसो घडलो हें आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय आसलें। तांणी त्या प्रभागाच्या पंच वांगडा सयत स्पॉटाचेर वचून ही कामां जाली काय हाची खात्री करून घेवंक जाय आसली। पूण सरपंच सोनिया फर्नांडीस हांणी ही चीट साश्टीच्या BDOक धाडली आनी फुडलें कितें तें तांणीच करचें अशें बरोवन दिलें। आतां मजा पळयात। थंय पंचायत खात्यान कार्यकारी अभियंतो विलास तांबोस्कर बसला। हो तांबोस्कर PWDचो रिटायर्ड एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर। ताच्या कामाचेर मॉविन गुदिनो इतलो खुश की तांणी ताका आपल्या पंचायत खात्यान एक्सटेन्शनाचेर घेतला। तांणी 18 मार्च ह्या दिसा म्हटल्यार दुसऱ्याच दिसा ही बिलां क्लियर करपाची चीट पंचायतीक धाडली आनी पंचायतीन बिलां क्लियर केली। आता ही कामां जाल्यात काय ना हे पंचायतींनी बी तपासूंक ना आनी सायनी करपी इंजिनियरांनी बी तपासूंक ना। हे म्हटल्यार आंधळो दळटा आनी कुत्रो पीठ खाता अशेंच जालें। बरें, तुमकां दिसत हें प्रकरण हांगासर सोंपलें म्हूण। आता ह्या प्रकरणाचो बरोच बोवाळ जाल्ल्यान बिलां क्लियर करपाचें पत्र पंचायतीक बरयल्ले कार्यकारी अभियंते विलास तांबोस्कर म्हणटात की ह्या पत्रा वयली आपली सायनूच न्हू। आता कोणे भूतान ही सायन मारली हें पळोवचें पडटलें। हें भूत सादें सुदें ना, ते खातीर मुखेलमंत्र्याकूच कितें तरी करचें पडटलें अशें दिसता। आता जेन्ना ही बिलां सगळीं क्लियर जाली ही खबर काय पंचायत वांगड्याक कळ्ळी तेन्ना तांणी अजाप उक्तायलें। मार्चाक बिलां क्लियर जालीं पूण आमी आतां ऑक्टोबरांत आसात जाल्यार ही कामां जावंकूच ना आनी कांय कामां आतां सुरू जाल्यात अशें तांच्या नदरेक आयलें। गिरदोळी पंचायतीचे पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीस हांणी एका रस्त्याच्या कामाची पळोवणी 2 ऑक्टोबराक केली तेन्ना तांणी कितें पळयलें हें पळयात। हांव फ्रँकी रॉड्रिगीस पांच थिंगाचो म्हळ्यार काल आमगेल्या GI म्हणजे फंडाचे ते आमकां 10 काम येयलोली तितली हेंचो एक काम
दोन कामां हे दोन रोड आहा हिंगा मदल्या कळस म्हणटा पयलीं मदल्यान थिंगा एक झोरी आसलोली पयलीं लोक न्हांवपा बी येता आनी तो सायडीन चोयलें हिंगा रेल्वे आहा आनी तेच सायडीन कळसा पाट आनी तो काल हो रोड गेला तो तुमी चोवपा शकता हे हातीन देखून काळे तो हे म्हणजे हातीन देखून तो हें चोय हे हातीन उस्तिला देखून ते भायर सोदता म्हणजे हाती देखून तो हें कितें हितू सबस्टँडर्ड रोड केला आनी तो काल केला हो रोड आनी हें चोय ही माती पावस पडलो जाल्यार ते धुवन वयतालो म्हळ्यार हेंचो हातीन तो रोड कितको चोय ही सारकी हितू सबस्टँडर्ड हेंचो कितू कावर घाल तें चोय हितू सारकी कोटा हे माती हें चोय तांबडे माती हें कितें हें चोय हें चोय हितू सबस्टँडर्ड हें हातीन येता चोय हेंचो चोय दोन रोड ते हिंगा दिसता तुका अरे पयशे खावपा बील पयलीं जालीं आतां 10 तारखे तेणें वर्क ऑर्डर केली 11 तारखे तेणें काम स्टार्ट केलें 17 तारखे तेणें सांगिल्लें आपणागेलें मार्चा म्हयने कंप्लीट जालें म्हूण पंचायतान तेका रोखडे दिलें चोय लेटर दिलें तेका आनी हें चोय हात लायला तुमगेलें सगळें हें रोड वयता चाक्को रोड वयता चोय हें कितें हातीन वयता तो रोड हें कितें चोय इन दामोर बी कांयच ना हें तुला सबस्टँडर्ड रोड चोय हातीन वयता हेंचो हातीन आनी तेका थिकनेस देखून ना आनी दामोर देखून ना सगळे बेश्टे सोंकडो चोय दामोर देखून हें कितें चोय ही आख्खी तांबडी मात दिसती पडटा तूं कितें सांग आता आई एम फ्लाविया डिकोस्टा आई एम ए प्रेजेंट पंचायत मेंबर एंड एक्स सरपंच सो कितें जालें GIA फंड्स येयली 70 lakhs फंड्स येयली फंड्स येयली आम रेजोल्यूशन गेलें डिवायड बाय 7 कित्याक 7 मेंबर्स आहाय 7 मेंबर्सांक एक वोट जाय न्ही डेव्हलपमेंट जाय न्ही सो हेण कितें केलां तिनी वॉर्डान तुले पास कोनाळे रोड आनी 70 lakhs तिनी वॉर्डां केले सो आम ते क्वेश्चन केलें आम रेजोल्यूशन गेलोलें जाल्यार कशें जालें 7 डिवायड बाय 7 केलोलें हे तिनी वॉर्डां तूं कशें येलें सो आमगे जायते प्रॉब्लेम जालें पंचायतान हांवें सांगिल्लें पंचायत रिवोक कोराय पोतून नायको घाले आनी पोतून नायको सगळें डिवायड बाय 7 कोराय आतां कितें केलां हे रोडा पयशे सगळे मार्च टू ऑक्टोबर सगळे पयशे मार्च टू ऑक्टोबर आहाय आतां मार्चां पयलीं रिलीज जाले पयशे कॉन्ट्रॅक्टर पयशे गेले 70 हांवें विचारलें तेका 70 lakhsचे इंट्रस्ट कोणा पावले आनी खंय पावले रोड कांय जालो ना कांय केलें ना सो म्हाका प्रूफ आहा ह्या रोडाचो हांव 2 ऑक्टोबर हेचो येयलोलें आनी 2 ऑक्टोबर हांवें पेपर दिन हांवें काडला सो ते आतां ग्राम सभा आहा म्हणून हेचो काल हो रोड कंप्लीट केला आनी थंय जायचं सबस्टँडर्ड वर्क केलें सगळें येता जाल्यार हांव म्हणटा पंचायत हें चलत कितें आम पंचायत मेंबर आम दोगांयन आसतना आम ती बायपास कोताय आनी आपणा जाय तशें कोताय हें कितें रेजोल्यूशन घेयला आसतना तुम कोणा आयक नाय कोणाक कोण नाय म्हळ्यार पंचायत तुमचेरी पडला आम कित्याक पंचायत आहाय आमगे रोडा आतां आमकां लोक विचारता तुमी कितें कोताली तुमी कितें कोता तुमगे वोडां जालो ना काय तुमी तेंका कितको एलाव केलें हांवें सांगलें आमगे रेजोल्यूशन गेलोलें तेणें आमकां आयक नासतना केला न्हय 2 ऑक्टोबर म्हाका प्रूफ आहा तूं प्रूफ काड हांव आमी चोयन गेले सगळे रोड तेणें मातशें कंप्लीट केले पयशे खायले आनी आतां काम कंप्लीट करता इतलें सांगपाचें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचें हेजेर इतलें म्हगेलें गिरदोळच्यो पंचवांगडी फ्लाविया फिजार्दो हांणी ह्या प्रकरणाचेर खर टिका केल्या ह्या भानगडीची चौकशी जावची अशी तांणी मागणी केल्या आतां हें सगळें प्रकरण सरपंच सोनिया फर्नांडीस हांच्या मुखार पावलें तेन्ना तांणी कशें धिटायेन ह्या प्रकरणांतल्यान हात झटकले ते पळयात इतलेंच न्हय तर काल जाल्ल्या ग्राम सभेत लोकांनी तांकां ह्या प्रश्नाचेर जाप विचारल्या उपरांत तांणी लोकांक खंय जाय थंय वचून तक्रार करपाक शकतात अशेंय सांगलां सो मार्चा आनी कंप्लिशन ऑफ वर्क म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां लेटर केलोली पंचायतीक बेस्ड ऑन दॅट लेटर पंचायतान व्हिडिओ लेटर केली सेईंग दॅट कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां लेटर केल्या ऑन सो अँड सो डेट अँड देन हांवें तेका लेटर केल्या यू डू द नीडफूल एक्शन यू टेक द नीडफूल एक्शन इन दीस सरपंच इज नॉट क्वॉलिफायड टू सी द रोड इज बिल पास करपाक कित्याक फर्दर हें कोताय डायरेक्टर ऑफ पंचायत एंड द बीडीओ एंड द इंजिनियर ते कोताय वी आर नॉट क्वॉलिफायड फॉर दॅट अँड आम सांगलो ना तेका कंप्लिशन ऑफ तूं हेचेर चोवपा जाता तुज्या कंप्लिशन ऑफ वर्क म्हूण हांवें लेटर दिलें ना हांवें लेटर बीडीओ केल्या म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरान लेटर केली म्हूण अँड यू डू द फर्दर नीडफूल एक्शन सो इट इज द ड्युटी ऑफ द इंजिनियर द बीडीओ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू कम एंड सी द वर्क आमगे कितें लोक आमकां रिक्वेस्ट कोता काम करपाक वी टेक द रेजोल्यूशन आनी आम फॉरवर्ड कोताय वी आर नॉट क्वॉलिफायड फॉर ऑल दॅट बिल आम पास कोनाय पंचायत येनाय ते पयशे यू कॅन गो टू दीस लेटर
बरें, हो चमत्कार गिरदोळी पंचायती पुरतो सोंपलो अशेंय ना. हो चमत्कार केपें तालुक्यांतल्या आंबावली पंचायत वाठारांतूय बीन जाला आनी हो चमत्कार घडोवन हाडपी तोच कंत्राटदार धीरज देसाय. हांगासरूय बी कामां जावचे पयलींच बिलां पेड. आंबावली पंचायतीचो मारियानो ऑलिवेरा कितें म्हणटा ते पळोवया. हांव मारियानो ऑलिवेरा. आयज हांव वॉर्ड नंबर 6 आहा. वॉर्ड नंबर 6 ह्या वाड्याचे पंच बसतेना पिबेलो आनी तेंच्यांनी हेतून हें दिला, हे कॉन्ट्रॅक्टर हे रोड जाल्या म्हणून, हे रोड जाल्या म्हणून हेंच्यांनी पयशे घेतल्या. हे रोड एक्चुअली पयलीं जाल्ले, हे 2008 सुद्दां रोड आसले. अजून हेजेर रोड जाले जाल्यार पळया. पूण हे कितली फोटिंगपणां करून पयशे खाता हे कांयच खबर ना. आनी तो सगळो कॉन्ट्रॅक्टर एकूच धीरज देसाय. आतां हो कॉन्ट्रॅक्टर कितें आतां आनी आमचे डिपार्टमेंट कितें पळयता. हें बिल पास जाता आसतना हे कांयच पळोवपा येना काय. जे कांयच काम ना काय, तेंकां पळोवपाचें काम ना काय, फक्त पयशे दिवपाचे. हे आसलेल्या रोडाचेर आतां पळया, एका आतां फाल्यां हॉटमिक्स जावपाचो आसा आनी हॉटमिक्स दामोर पयलींचो आसा आनी हे पयशे पावल्या तेका. हे कितें हेंचें पळय फुडें दाखयता. ये बाय, हे रोड कितली वर्सां जाल्या तुमगेले? होय, पयलीं पूण पयशे आतां आनी पास जावन पयशे हें कोताय ते. चल पळय थिंचान तो रोड तो पळय, हे ऑलरेडी रोड आसा. हे न्यू रोड जाल्या अशें दिसता. कांयच ना डेव्हलपमेंट म्हणून पयशे खाता. आनी हो फंड GI फंड, टोटली GI फंड कितल्यो 13 फायली आहा म्हाजे कडेन आतां. हे आतां रवी हॉटेल, ह्या रवी हॉटेला कडेन सन हो गटर रवी हॉटेल टू रेखा गांवकर हाऊस. आतां हो गटर जाला काय ना, हांगा गटर आसा काय ना पळया. फूल दाखयता तुमकां. आतां ह्या गटराचे पयशे पावले. आतां हो गटर जावं ना आनी हे पयशे इतले गव्हर्मेंटाचे आनी सगळो टोटली GI फंड आनी टोटली एकूच कॉन्ट्रॅक्टर. आनी तेन्ना हो अनिल BDO आसतना हे सगळें बिल पास केलो आनी तो जालो आनी तो BDO एक्सटेंशनाचेर दवरलो. असल्यांक दवरता कित्याक काय? आतां पळया हो गटर, हो फूल आतां गटर कितें गव्हर्मेंटाचे धंदे. सरकार हेजेर नदर मारता काय कितें? गांव अशेच पयशे खावपाचे काय कितें? असले कॉन्ट्रॅक्टरांक दवरपाचे काय कितें? हेंकां ब्लॅक लिस्टां उडोवपाचे आनी हेंकां सपोर्ट करता कोण? आमची राणी चारूच. आतां इतली 16 कामां येयल्या, 13 कामाची हांवें हाडल्या. तितूंतले आतां 4च वॉर्डाची काम जाल्या. वॉर्ड आसा 7 आनी 7 वॉर्डांतली 4च कामाचे पयशे आयल्या. हो वॉर्ड नंबर 7 सरपंचाचो वॉर्ड. कितें पळयता सरपंच हितून आतां? वॉर्ड नंबर 5 आहा आंबावली विलेज पंचायत चिंचवाडो. रानिया पंच ह्या वॉर्डान. आयज हांव हे कामां डेव्हलपमेंट पळोवपा येयलें जाल्यार हे गटर दिला पेद्रो ऑलिवेरा हाऊस टू श्वेताचारी हाऊस. पळयलें जाल्यार हो गटरच ना. हो गटर पन्नेलो आसलो खरो 2020. आतां पळयलें जाल्यार 2025 परत गटर म्हणून हो पास केला आनी हेजी पयशे घेतल्या. हेजी बिल आहा. गटर पयलींचो काम जायना आसतना पयशे आतां कशे घेवप? आतां हो कॉन्ट्रॅक्टर धीरज देसाय हो काम करना आसतना हेका पयशे कोण दिता? हो कोण लागता हेंचो? आतां हे पंच कितें पळयता काय पंच सपोर्ट करता? हे पंचाचो कोण लागता काय? हो हे इतले पयशे दिवपाक गव्हर्मेंट कितें हें जाला? कांय चेक करप ना. आनी हितून आतां हे JE आतां येवी नफिदा लागता हेका. ही पळयना आसतना पयशे कशे दिता हेंचे? आयज आमी आंबावली विलेज पंचायत हे सगळे वॉर्ड भोंवले. ह्या डेव्हलपाक लागून हो करप्शन डेव्हलप कित्याक काय म्हणलें जाल्यार
या वाड्यान इतली या आंबावले पंचायतीन इतली काम पास करून हाडली, पण एकूय काम जायनासतना अजून कामां जाल नाही. पण यांची बिल पावली 1 करोडाची कामां. 1 करोड तर असो हावपा जाता जाल्यार गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट किती पळयताय हितूंक किती चोवपाक जाय तेंगेले ते किती आसाय. आणि तेंचेर नदर मारपी सरकार किती चोयता बीजेपी सरकार पावरा ना हा म्हणटा. आणि पयर चोयले जाल्यार तेणी हे रानिया काडदोन व्हडले हार गायले हितूंक आपूण पंचायत जोडली म्हूण. बाळ्ळी पंचायत आणि पारोडा पंचायत बीजेपीची जाल म्हूण. आणि एका गोळ्या हार घान व्हडली सत्कार केले तेंचे. आता जाल्यार आंबावली पंचायती रानिया काडदोन पंच आसा हेजेर कित्याक नदर मारना करप्शनाचेर. तो धीरज देसाय म्हणतो कॉन्ट्रॅक्टर तेगे कोण लागता ते कोण शेजारी शेरी भितर लागता ते कित्याक सेफ केलो. ती नफिता म्हणटा ती जय आसा तिचे काम पळोवपाचें आनी हें दिवपाचें ती कित्याक सेफ केली. पंचायतीचो सरपंच किती पळयता, सेक्रेटरी किती पळयता, बिल कशी पास जाली काम जालें नाही. हांवें इतल्यो फायली काडल्याय. आता हितून म्हाका 13 फायली दिल्यात आमी. हितून 13 फायली दिल्यात आमी 16 मागलेल्यो. आता हे इतले पैसे आता हांवें आरटीआय घालतकी यांच्यानी काल 4 नंतर काम स्टार्ट केल्याय. आता ही आणि तो पयलीचो बिडिओ आसलो अनिल यांनी हो बिल पास करून गेलो तो रिटायर जालो. असले 1-2 वर्सां एक्सटेन्शनाचेर दवरलो. एक चोरपा लागून दवरताय. आता त्यांची एनओसी ना काय ना यांच्यानी पैसे हे केले. आमचा वर रोड आमकां त्यांच्यानी एनओसी ना म्हणून वर रोड करपा दिना 1.5 वर्स आडयले. आता 4 वॉर्डांची कामां करप्शन जाला आणि 3 पंच हाते खंय गेले. त्यांचे काम कित्याक जालें ना, आसोन कित्याक जालें ना, पास जावन कित्याक जालें ना, टेंडर जावन कित्याक जालें ना, फक्त एनओसी म्हण. आणि ही कशी जाली इतली जावपा जायना. हेजेर कारवाई जावपा जाय. गव्हर्नमेंटान कारवाई करची तेन्नाच आमी गव्हर्नमेंट सारको म्हणटले. ना जाल्यार गव्हर्नमेंटच तो किती पळयता गव्हर्नमेंट हेतून. आनी जायत आसा हे सगळें काडपाचें उरलां. हांव म्हणटा हे रानिया काडदो आतां आनी झेडपी बसपाची तयारी. हेच पंचायतीचो आतां करप्शन जालें आणि झेडपी कितें उरलें तेचें आपल्याचेर उलयत म्हणटलें. तूं तितून आसात हर एक पॉयंटार तेणी म्हाका पॉयंट आउट केला. हर एक ग्रामसभेक आपण करून घेत म्हणून आश्वासन दिलें तेणी केली. हो व्हीआयपी कंत्राटदार कोण आणि त्याच्या फाटल्यान कोण मास्टर माइंड आसा अशी चर्चा आता सुरू जाल्या. हो कंत्राटदार भाजप केंद्रीय समितीच्या एका वांगड्याचो खंय खास ताचो फूल सपोर्ट ह्या कंत्राटदाराक आसा आणि सरकारातल्या जायत्या मंत्र्यांचो सपोर्ट ह्या कंत्राटदाराच्या मास्टर माइंडाक आसा. गरीब जनता ती आनी कितें जाप विचारतली. हो इतलो व्हडलो घोटाळो पूण मिडियाचेरूय बी तो येयना. प्रायम टीव्हीन हो घोटाळो उक्ताडार हाडलो पूण सरकारची कांयच प्रतिक्रिया ना. खरें म्हटल्यार हो घोटाळो उक्ताडार आयल्या उपरांत ताची सुओ मोटो दखल पंचायत खात्यान घेवपाक जाय आशिल्ली. पूण पंचायत खात्याचोच सपोर्ट हाका अशें म्हटल्यार कोण कितें करतलो. आता मारियानो ऑलिव्हेरा हांणी दक्षता खात्या कडेन कंप्लेन केल्या पूण ताचेर खरीच कारवाय जातली काय. सबका साथ सबका विकास म्हणटात तशें हो विकसीत गोंयचो घोटाळो पचोवन व्हरतले ते पळोवचें पडटलें. पळोवया आनी कितें कितें आमकां फुडाराक पळोवचें पडटा. देव बरें करूं.